इथों चला जा। तेरी गली से घर छोड़ के दूसरे मोहल्ले में घर ले लिया। सुबह की अजान सुन के नमाज की जगह पे तेरा नाम ले लिया। पर मेरी सुनी ना अल्लाह गैर हो गया और दुनिया का हमसे भी तो बैर हो गया। हो कहीं तन्हा ना रह जाइए, रोई ना जो याद मेरी आई वे। खुश रही अखा ना पर आई वे। क्या हुआ जो तू मुझसे दूर हो गया। सपना दोनों का चूरो चूर हो गया। हो तेरे साथ रहे मेरी परछाई रे। वैसे तो ख्याल तूने अपना मेरे बिना रखना सीखा ही नहीं। जब मेरे बिना रहना होगा तूने तो वो वक्त अभी सोचा ही नहीं। सहारा कोई दे तो एहसान ना लेना। दुख पूछे जो कोई मेरा नाम ना लेना। ओ अब जीते जी मैं ना मर जाऊं मैं। বিদ্যালয়ের টিচার্স কাউন্সিল সেক্রেটারি তথা আমাদের বিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক রঞ্জন কুমার দাস মহাশয় এবং আমাদের বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ, স্যারকে আমি আসার জন্য অনুরোধ করছি। सपना दोनों का चूरो चूर हो गया। हो तेरे साथ रहे मेरी परछाई रे। रोई ना जो याद मेरी आई वे। खुश रही अखा ना पर आई वे। क्या हुआ जो तू मुझसे दूर हो गया। सपना दोनों का चूरो चूर हो गया। हो तेरे साथ रहे मेरी परछाई रे। रोई ना जो याद मेरी आई वे। खुश रही अखा ना पर आई वे। क्या हुआ जो तू मुझसे दूर हो गया। सपना दोनों का चूरो चूर हो गया। हो तेरे साथ रहे मेरी परछाई रे। तेरी गली से घर छोड़ के दूसरे मोहल्ले में घर ले लिया। सुबह মাঝে উপস্থিত আছে আমাদের কনিষ্ঠ ভাই এবং আমাদের বিদ্যালয়ের কনিষ্ঠ। পরীক্ষা দেওয়ার আগে যে আমাদের মেইন ফোকাসটা হবে পরীক্ষা দেওয়ার সময় অন্তর মাঝে করি ওঙ্কার ধ্যান হয়েছিল যে বিদ্যালয় এমন একটা জিনিস যে প্রথম দিন যখন আমরা বিদ্যালয়ে আসি মা বাবা আমাদেরকে ফিরতে নিয়ে যায় স্কুলে যাইতাম না কিন্তু বিদ্যালয়ে আসার পর এমন একটা পরিবেশ পাই যে সারা জীবনের জন্য আমরা একটা অভিজ্ঞতা লইয়া যাই এখান থেকে।
তখন তার ওই চোখের কান্নাটা দেখে বুঝতে পারছি আর কি, নিজের অভিজ্ঞতা নিজের চোখের সামনে দেখলাম যে যখন আমরা বিদ্যালয় থেকে ছাইরা যাই তখন আমরা চোখের জল ফালাইয়েই যাই। তোমরা বলতে পারো স্যার আমাদের বিদায় তো একটা ক্লাস থেকে আরেকটা ক্লাসের উন্নতি, কিন্তু আমার মন তো সেটা মানে না। আমার মন বলছে আমি বিদ্যালয়ে অনেক দিন কাটানোর পর আজ শেষ স্কুল, শেষ দিন আজকে বিদায়ে। যখন আমি ছোট ছিলাম, ক্লাস 1-এ পড়ি, তখনই আমি এই স্কুলে প্রথম ভর্তি হই। আমার মা বাবা তখন আমাকে প্রায় বলতো স্কুলে যা। আমি বলতাম না, আমি যাব না। কিন্তু আজ বুঝতে পারছি যে সেই দিনগুলো আর আমি আর ফিরে পাবো না। হয়তো কোনোদিন এই দিনটা ফিরে পাবো না, সকলের সাথে এইভাবে বসা হবে না, স্কুলেও আসা হবে না, ক্লাসে বসা হবে না, স্যারদেরকে অনেক মিস করবো। আমরা যখন ক্লাস 8-9-এ উঠে এমনটা ভাবতে লাগলাম যে এই ভালো সময়টা যেন কখনো না যায়। অবশেষে আজ ভালো সময়টা চলেই যাবে। जो याद मेरी आई वे खुश रही अखा ना पर आई वे, क्या हुआ जो तू मुझसे दूर हो गया, सपना दोनों का चूरो चूर हो गया। हो तेरे साथ रहे मेरी परछाई वे, रोई ना जो याद मेरी। কথা কইতাছি তো আমার আজকের দিনটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিন। আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকা আর অন্যান্য ছোট ভাই বোন অনুষ্ঠান সম্পর্কে তোমাদের নিকট रोई ना जो याद मेरी आई वे खुश रही अखा ना पर आई वे, क्या हुआ जो तू मुझसे दूर हो गया, सपना दोनों का चूरो चूर हो गया। हो तेरे साथ रहे मेरी परछाई वे, तेरी गली से घर छोड़ के दूसरे मोहल्ले में घर ले लिया।